Wala to. Unsay istorya sa imong experience ron, sir? Nakainom kog tubig. Parat di ay. Adi ay. Sabi na kong tamis. Okay. Ikaw, sir, sa imong experience diri sa sir, Sumilon. Discover Sumilon Island. Sa imong naramdaman, sir? Nakaramdam ko gago man. Kapoy yung langoy. Kampoy day ka, sir? Oh. Sige lang, guys. Maulian rin na nag-upload sa kuan mga videos. Yay! Ikaw doon, sa experience mo diri doon, kumusta man imong gibati? Kami lang dagat red, dili kay siya parat. Kadaghan Dalarag inom. nakainom day ka? Babaso yung nainom. Murag pareha ta. Wala